like, subscribe and get notified. Monday day will be the fifth day of Mopa taxi operators' protest. Despite the parking fee reduction, they are demanding removal of all app-based taxis. Transport Minister has said technology is the future and all taxi operators have to come on any app. He also said government was losing revenue since tourist taxis were not paying a paisa in GST, which Goa Miles is paying. Data detail हा तुमचो आमचेकडे तुम्ही असे आमका वेटीज धरून हे एज्युटेशन करून त्यांचे हाल करनाका त्यांची फॅमिली घराकडे रावता सगळ्यांची यांची फॅमिली रावता हे एज्युटेशन तुमका जर सोपोवपाक जाय बरे भाशेन कोणी म्हणटा न्हू कितें मिटींग करता जाल्यार ती कन्क्लूड करपाक जाय जाल्यार तेका टायम लागना डिस्कशन करपाक सोमारा यो आनी केन्ना यो तुजे कडेन 5 मिनटां पुरो इंस्ट्रक्शन दी कन्सर्न तुझ्या ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी टू इंस्ट्रक्शन दी की बाबा थंयसर कितें हें दिलां तेजेर नोटिफिकेशन काड की बाबा तो कावंटर काड गोवा मायल्स कावंटर नाका थंयसरूच बरयल्लें ना की कॅब एग्रिगेटराचे सेंट्रल एक्टान रुलांत बरयल्लें ना की तेणी थंयसर कावंटर घालून गाडी चलोवपाचें किंवा कॅब एग्रिगेटर म्हणटा तेणी म्युनिसिपल एरियेक जंयसर तुजी नॉन स्टॉप गाडी मुवमेंट जाता थंयसर चलोवपाक जाय हें कितें दिसता पळय हांगासर ह्या आमच्या पेडणेकार भावान सगळ्यांक वेटीज धरून आयज हांगासर एज्युटेशन करता डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुड्यान उपाशी रावन आयज हे 4 जेयतात टायम पळय आयज 4 जाल्ली आमी घरा कडेन बसून पयल्या ते आपली हक्काची लढाई लढटा आपल्या हक्काचो रायट मागता जाल्यार तुमी दिवपाक रेडी ना जाल्यार तुमी कितें करतात थंयसर बसून सीएम सांगता आपूण 40 MLA वांगडा बसून उलयला आनी सगळे एग्री जाले म्हणून जर तर सीएम सांगता 40 MLAनी जर प्रत्येक MLAन सांगपा जाय की आमकां एप बेस्ड टॅक्सी जाय एप बेस्ड टॅक्सी तूं सांगा वच एप बेस्ड टॅक्सी नाच आयज हो हांगासर एअरपोर्ट येयला म्हणून तुमी हे सगळे हाडून बायलांक हांगा लागीं करून सोदतात जावचें ना तशेंच दुसरी गजाल हांव सांगता आमी आमच्या वांगडा हे जे जितके सपोर्टर म्हणून आमी ऑल गोवासून येयल्ले आसा आमी सगळीं तेंच्या वांगडा आसतले आतांय आसा जो पासून हे रिजॉल्व जायना इन रिटर्न वीथ नोटिफिकेशन्स आमी फाटी सरचे ना. My stand is very clear for Goa and Goans that we need the app taxi. We need to adopt technology for the future everywhere. That's why we are going digital. आमी फाटी उरपाक शकना. आमी आदले आमी बुलॉक कार्टाचेर वयताले हॉर्स कार्टाचेर वयताले म्हणजे मोटरां आमी यूज करनासले आमी फास्ट तरेतरेची मोटरां यूज करता पोल्युशन जाता म्हणून आमी यूज करप ना त्यो असल्यो गोश्टी जावन आसा. आनीक एग्जाम्पल दिलें काल उदाहरण म्हणजे कितें आतां फ्लिपकार्ट स्नॅपडील एमेझॉन ऑर्डर करता घरा बसून तुमच्या फोनाचेर तुमी घरा पावता तुमच्या पार्सल तुमकां जाय तशें वेवस्थीतपणे जाय ती वस्तू मेळटा. कोणाचो शोरूम आसा मॉल आहा म्हूण आमी लोकांक ना त्या मॉलान वचपाकूच जाय आनी थिंगा घेवपा जाय ह्यो असल्यो गोश्टी जाल्यो. लिसन बट एट द सेम टायम आमचे जे टॅक्सीवाले आहा ते आमचेच भाव ते एक मिसअंडरस्टँडींग घर समज घेवन बसला समटायम्स इट्स व्हेरी डिफिकल्ट ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट टू चेंज युअर थॉट ते विचार जे मनान आहा मातशे बदल हाडपा जाय चिंतपाची एक हांव समजता तुका हें आसपा जाय पेशन्स आसपा जाय. As responsible ambassadors of Goa's tourism, tourist taxis have to provide choice to tourists visiting Goa. Every international airport has app-based counters and app-based taxis at airports. Tourist taxi operators have refused to come on any app despite government's repeated requests. Tourist taxi operators have refused to use digital meters to charge tourists, saying tourists don't want meters. They have opposed correct fares charged by Goa Miles, saying they should raise their fares. They have refused to pay the toll tax on the new Mopa Link Road. Transport Minister Moveen Godinho has said they don't pay a paisa in GST, causing huge loss to government. Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.